मंदिर पाई जहा मो द्वारा हो पारिबो मुता निश्चित करिबी ये प्रतिश्रुति मध्य आपको हम ओडिया समाज को दउछि। तापरे आउ गोटे कथा होछि जेतेबेले आमे चाहिबु तमिलनाडु रे किसी कार्यक्रम करिबु एइठी करिबु जगन्नाथ को बसई देले कि मंदिर रे रखी देले जे जगन्नाथंकर आनंद हला ताहा गोटे भाविबा भूल। वर्तमान ठाकुर अनवासर गृह अछंती ठाकुर को जर ही से मानव देवता स्नान बेदी रे स्नान करी आसिले जमती आम गाधेले आमको ठंडा हुए कि जर हुए सब ठाकुर गोटे जर है प्रकृत से नुहे जड़े स्वर्गद्वार पाखे समुद्र कूल गोटे जर रोग पीड़ित होता भक्त से श्रीमंदिर को आसी जगन्नाथ स्नान बेदी रे जगन्नाथ को देखा बहुत व्याकुल आसीपार एवं मन भीतर भावी प्रभु मु कौन आपण को देखिपारि जगन्नाथ गोटे माया मनुष्य रूप धरी से पहुंची। अरे बाबू कौन कहूँ ना मुझे जगते कालिया को देखी था से हाथ बुले कि कौन गोटे औषध देइचंती से ज्वर सांगे सांगे रेमिशन सी एलोपैथिक मेडिसिन नुहे स्पिरिचुअल मेडिसिन तापर से जगन्नाथ को दर्शन करते जे राजा थिले तांकु जणैले ठाकुर जणैले कौन सी स्वप्न कि जहा जे मते ज्वर ही जगन्नाथ के भी ज्वर है ना से सब से वृत्तांत भी कही जे मु जड़े भक्त ज्वर को आनिली सी मत दर्शन कला तेणु मत ज्वर ही आपण मान देखिए आज पुरी रे जो जगन्नाथ रही चेर मुड़िका सब औषध कबिराजी औषध पाखे अर्पण हो ज्वर हेले जोटा सेवा हुए से सेवा चली ये हूँ गोटाए मत आउ गोटे मत हूँ जगन्नाथ आज सीना बड़ देउल बड़ दांड बड़ नाम रही दिने समय थिला से कौन विश्वावसु सबल रही फलमूल खाऊले तेणु यही जो अनवासर गृह से अच्छा ये विश्वावसु सबरंकर पूजा को मन रखिंट एवं से पूजा से फलमूल आम ठीक भाव सब बुझीपारू आम अनवासर माने कौन वर्षा दिन आसूची वर्षा हेले तो अन्न हम एटा ओडिशार संस्कृति अन्न भात गंडिया मिले तापर आम लुगा खंडे पिंधिया तेणु सेटा हूँ अन्नवासर शब्द अर्थ को पंडित माने को कौन कहे केते प्रकार से बढ़िया कहीपर किंतु मोर जगन्नाथ संस्कृति मात्र 5टी श्लोक ये तो आप देखिए स्नान बेदी यात्रा सैला मोर गोटे शिष्य चिदानंद ब्रह्मचारी मु तो बहुत दिन कही सी बर्तमान गुड़े गपुची बर्तमान आप देखिए रथयात्रा गुंडीचा ठार ठाकुर बाहुड़ा पर्यंत गप मान अनर बड़ गप अनर बड़ श्लोक मत जो आप कहे कि मोर मन रही मत कहीं से पार कथा मोर जगन्नाथ 5टी श्लोक भितर मो जगन्नाथ संस्कृति रही मु सब बेले कहे विश्व जदि गोटे महान संस्कृति थाए महान दर्शन थाए मु ओडिया बोली कहूनी अपन भावे मु ओडिया बोली कहूँ कि हिंदू बोली कहूँ केबे भी नुह आपण जगन्नाथ जो रूप देखुंट प्रथम रूप हूँ भाई भौणी रूप
ଏଇଟା ହଉଛି ପାରିବାରିକ ଦର୍ଶନରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଲୋସଫି বা ଜଗନ୍ନାଥ called is the greatest called of universe। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ବଳଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ, ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ସୁଦର୍ଶନ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଗରୁଡ଼ ହଉଛନ୍ତି କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ। ସୁଭଦ୍ରା ବିଧବା କି ସଧବା ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ କି? ପୃଥିବୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ହେଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହେ, ସୁଭଦ୍ରା ବିଧବା ମାଟିଏ ନା ସଧବା ମାଟିଏ? ବିଲକୁଲ ହାତ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ବିଧବା ବା ସଧବା କେମିତି କଣ ଆମେ କହିବା? ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ, ନମସ୍ତେ ସୁଭୋଗ୍ୟ ଦେବୀ ନମସ୍ତେ ସୌଖ୍ୟବନ୍ତିନି ନମସ୍ତେ ପଦ୍ମପତ୍ରାକ୍ଷୀ କାତ୍ୟାୟନୀ ନମସ୍ତେ। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କୁ ମା ରୂପରେ ଆମେ ଡାକିବା। ମା କହିଲେ ସଧବା ମା, ମା କହିଲେ ବିଧବା। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ ତପନ ବାବୁ, ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଆସିଛି। ସବୁଆଡେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣେଇ ସାରିଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଠିକ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିଲାନି, ନହେଲେ ବି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭୀ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯୋଉ ରୂପରେ ଭାବି ପାରିବ, ତାର ହାତ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଛନ୍ତି? ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଅଛି କି? କିଛି। ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ତାଙ୍କର ବି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ। ଅଳ୍ପ ବଟ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସାଇ ଅନନ୍ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ କୁକୁରର ରୂପ ଅଛି। କୁକୁର ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନସ ବାବୁ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସି କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେଇଥିଲି, ଇଏ କୁକୁର ରୂପ ହଉଛି କୁକୁରର ରୂପ, କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି କୁତାମ ଚଣ୍ଡୀ। ସେ ଜଗିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁରା କହିଲେ ରାତି ପାଇଯିବ, କଣ ବଳିଆ କହିବ। ତେବେ କୁତାମ ଚଣ୍ଡୀ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଦେବତା କଳ୍ପବଟ। ବଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ। ଏବେ ଏଇ କେତେ ମାସ ହବ, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲେଖା ହେଲାଣି। କେବେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୀତଟି। କଣ ସେ ଗୀତଟି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଆରେ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ବୋଲେ କି ଆସିବ କି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମମତାମୟୀ ଜନ୍ମଭୂମି ବୀର ମାଟି, କାଳିଆ ବଳିଆ କଳା ଗୌରବେ ପୁଣ୍ୟ ତୋର ସନ ଖାଇ, ପୁଣ୍ୟ ତୋର ସନ ଖାଇ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମମତାମୟୀ ଜନ୍ମଭୂମି ବୀର ମାଟି, କାଳିଆ ବଳିଆ କଳା ଗୌରବେ ପୁଣ୍ୟ
गभर्नर उद्घाटन कले 30टा देश बाजिला बाजी सारा किंतु कौ कला बेल आपको मुझे लिखी मोर मन ना जड़े प्राणकृष्ण बाबू जड़े से संग्रह कर रखी स्वर नहीं जहा तेणु जगन्नाथ आम बहुत माने माने बहुत आश्चर्य उन्नत ब्यूटी सब खुराई से होचंती अलमाइट ऑफ वर्ल्ड अलमाइट ऑफ पीपुल्स अलमाइट ऑफ जगत सी आपण कहते मूर्ति जगन्नाथ मूर्ति नुहति से कौ मूर्ति आप कहले जगन्नाथ कौ मूर्ति हम जगन्नाथ विष्णु मूर्ति कौन तक विष्णु मूर्ति प्रमाण कौन अच्छी ज कहले ज्योति अनसीन लाइट ज ग कहले गुरु गोविंद गीता गायत्री सब ग कहले गति गतिर भक्ता प्रभु साथ गीतार कथा जगत द कहले तत्व तत्व कौन ह्यूमैनिटी दिस ह्यूमैन कौन से होचंती मानविकता जदि आम मानविकता नहीं कॉमन सेंस नहीं आज माँ अरविंदर ट्रस्ट को गोटे चिठी आश्रम सेक्रेटरी की कहली अति शीघ्र चिठी भी पठे दिया 10टा बेले आश्रम बंद हम ठीक अच्छे भल नियम टे डाक्तरखाना तपन तो निजे डॉक्टर डाक्तरखाना जड़े रोगी भर्ती है गोटे अधिक टिके सीरीयस है इमरजेंसी पुणी इमरजेंसी अच्छी कि नहीं कौन ओटी ना कौन आउटा कौन जानते तेणु भक्त मान अरविंद जन्म होते व्हाट इज अरविंद व्हाट इज श्री माँ श्री माँ श्री is equal to body, everybody. माँ माटी तेरे चिठी लिखिली 50 जन लोक बस रे आसिले पंडिचेरी दर्शन आपण माने 10टा बाजी गला जमती आपण गेट बंद कर आसी पाइले किंतु से चिन्हर अर्थ नेले ये को आइटो चलतु आसतु आश्रम को अरिल आश्रम को सेठी राति दिन को सब समान करते गोटे झील दायित्व कहली माँ ये कौन ना कोरोना कोरोना गला तेणु सज्जन यहाँ को डिसिप्लिन कहा जाएगा सर्विस सर्व इज गॉड सर्विस इज गॉड तेणु सेवा जो व्यतिक्रम होती आम नियम को धरिकी बसू सईला तेणु चिठी आम अरविंद ट्रस्ट को आम पठे गोटे आंध्र गवर्नमेंट को पठेबू चेकिंग कल पानी बोतल थिला ताकू भी आम सब आगे पीलु या विष नुह या पानी तथा फोपाड़ी देल ये कौन रूल ये कौन हूँ शासन जिते पानी बोतल आम गाड़ी था फोपाड़ कहीं फोपाड़िया पूरा आम पियाइल फोपाड़ गोटे आंध्र गवर्नमेंट पाखु आसो गोटे पंडिचेरी ट्रस्ट पाखु निश्चय आस दरकार पड़े वकिल नोटिस पठेबी कहीं तुम गोटे दिन चार्ज न देकर घर देलनी आम खुशी बाटे रही किंतु चार्ज कहीं देल आ जवाब दियो किसी न कह जी मैंने जहाँ तेणु सज्जन
ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଏତେ ଗୁଡାକ ଗପୁଛି କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଘର। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଘର ମୋର ପୁରୀ ଧରି ମାଟି ସିରି ଜନମିଲି ଅରିଲୋ ଗ୍ରାମ। ମୋ ଘରଟା ହଉଛି ପୁରୀ। ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଧର୍ମ ପୁଅ ମୁଁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଅଂଶରେ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ବଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଉଛି ଏଠି ମନ୍ଦିର ହଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁ ସେବା ପ୍ରେମ। ଯୋଉଠି ସେବା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦୌ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ବସିକିରି ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ପୁରାତନ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଧରିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। କିଛିଟା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କହିଲେ ମୁଁ କହୁନି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସେ କଥା କହୁନି। ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜୀବନରେ ବହୁତ କଲୁ। ଆମେ ଯୋଉଠି କରିଛୁ ସେଠି ପୁରୁଣା ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନୂଆ କଥା କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାନ୍ତ ଏଠି ସବୁ କିଛି କରିହବ। କଣ ଦରକାର ଆମର ହଲ୍ କଣ ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ସେ ହୋଟେଲରେ ରହୁ କି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆସିବୁ ଦର୍ଶନକୁ କେବଳ ଏଇଠିକି ଆସିବୁ। ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ କାରଣ ମୋର ନିଜ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରେ ନା। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ତପନ ବାବୁ ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅମାନେ ମୋର ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରିକି ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂକେତ ଧରି ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଆମକୁ ଜାଗା ତ ଆମର ପଡିଛି ଖାଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଦିଦାଟା ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିବି ପ୍ଲେନରେ ଆସେ ବା ଯୋଉଥିରେ ଆସେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ହଉ ଇଂରାଜୀ ହଉ ଓଡ଼ିଆ ହଉ କହିବି। ଆମର କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା। ସବୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଆସେ। ସେମିତି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡିତ ୟୁଡାଇଟ୍ ପର୍ସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କହିବେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଲର୍ଡ ବଳଦେବ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମଦର ସୁଭଦ୍ରା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସୁଦର୍ଶନ, ହୁ ଇଜ ସି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କାଳିଆ ବଳିଆ ପାଖରେ କହିକିରି ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କେମିତି କିଛି ମାନେ ଗର୍ବରେ କହୁନି। ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଳିଆକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲି ସମସ୍ତେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ଦେଖିଛି ଗୀତରେ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଥିଲା ମୋ ମନ ପାଇଲି ମୁଁ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ। ପାଦ ପଦ୍ମେ ଥିଲା ମୋ ମନ ପାଇଲି ମୁଁ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ। ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲି ସେଠାରେ ରହିବି, ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲି ସେଠାରେ ରହିବି, ରହିବି ମୋର ସାରା ଜୀବନ। ପାଦ ପଦ୍ମେ ଥିଲା ମୋ ମନ ପାଇଲି ମୁଁ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ। ପାଦ ପଦ୍ମେ ଥିଲା ମୋ ମନ ପାଇଲି ମୁଁ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମର ମନ ଥିଲା, ମୂଳରୁ ଅଛି, ଆଜି ବି ଅଛି, ମରିଆ ଯାକେ ରହିବ। ତେଣୁ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତ ଆମେ ଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଭାରତ ସରକାର ଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମତେ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଉଥ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସବୁଆଡେ ବୁଲିକିରି ଏଗୁଡାକ କହିବି।
କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଉଥରେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଷା